Hai, apa khabar semua? Saya Kencana Dewi. Baiklah, hari ini kita lebih mengenali produk Kencana. Okey, selalu kalau kita masak-masak, hari ini Kencana nak cakap berkenaan produk Kencana. Okey, so ramai yang dah guna produk Kencana. Thank you so much to support Kencana all these days. Okey, tapi masih ramai yang nak tahu juga apa benefits of my product. Okay, some of you still don't know what is the benefit of some of the product because we have few sets. Kita ada banyak sets. So hari ni Kencana nak introduce some of the product to you all. Okay, yang dah guna produk Kencana mesti dah tahu benefits dia. Okay, because usually our customer will repeat order and all that. Okay, so hari ni Kencana nak tunjukkan. Okay, ini ada apa? Ini ada deep whitening cleanser. Okay, Kanchana's deep whitening cleanser. Kemudian Kencana ada can you see Kanchana's deep whitening toner? Oh, ini toner. Okay, ini deep whitening toner and this is deep whitening cleanser. Kemudian Kencana ada serum. Okay, serum. And then nampak tak? Hopefully you all nampak lah ya. Okay, hopefully you all nampak lah ya. Okay, Kencana ada moisturizer. Okay, moisturizer. Yang Kencana tunjuk ni actually this one is yang kecil. Sebenarnya kami ada set besar juga. Okay, this is the night cream. Okay, okay. Kelebihan produk Kencana sebenarnya produk Kencana base vitamins and also it's a natural product. It's a natural product where it's contain very high vitamins, vitamin A, C and E. Okay, sebenarnya untuk kulit kita apa yang kita perlu adalah vitamin A, C dan E. Ada banyak vitamin di luar sana, tapi apa yang perlu untuk face skin care ialah vitamin A, C, E dan dalam kategori vitamins juga dia ada kategori A, B, C, D macam tu vitamins ya. Okey, dalam kita punya produk kita ada kategori A. Kencana menggunakan ekstrak buah-buahan yang bagus, grade A. Okay, so we have vitamin A, vitamin C, vitamin E serum. Okay, serum ni Kencana boleh katakan salah satu produk kami yang sangat-sangat terlaris sebab serum kami mempunyai pure, dia sangat pekat dan sangat pure vitamin A, C and E sebab our skin sebenarnya dia seolah-olah seumpama macam badan kita, macam how we need food for our skin. Same thing goes to our skin, our face skin pun dia nak food juga, dia nak supplement juga. Okay, itu yang kita memberi direct vitamins, vitamin A, C dan E. Produk kami yang lain pun semua ada vitamin A, C dan E, tetapi ini adalah direct vitamin. That means it's pure. Okay, sebab kulit kita ni lama-lama dia akan kehabisan collagen, elastic, apa dia orang kata tu? Terlupa. Okey, tak apa, nanti Kencana cari nama tu. Okey, setengah daripada sel-sel kita dia akan jadi mendap dan sebagainya. So apa tugas serum ni sebenarnya? Untuk memboostkan kulit kita, untuk nampakkan kulit kita sihat. Yang penting kita kena ada kulit sihat. Okey, sekiranya kalau kita ada kulit sihat, automatically kulit kita akan nampak glowing. Okey, dia akan nampak sihat. Itu fungsi utama serum kami sebenarnya. Sebab tu selalunya Kencana akan suruh kamu dapatkan serum sebab kita kena betulkan kulit-kulit yang dah mati, sel-sel yang dah mati daripada dalaman sekali. Jangan luaran saja nampak cantik tau. Sebenarnya bila kamu gunakan ni, dia akan penetrate into your skin, dia akan baik pulihkan kulit kamu daripada dalam. That is the reason why I always ask you all to get the serum. The serum is so good for the skin. Okay, Kencana apa-apa pun lepas mandi Kencana mesti guna serum. It's became a habit for me. You must apply serum. Okay, dia agak thick. And the more thicker, the more is better actually. That means dia punya serum, dia punya vitamins tu menjadi, okay, dia menjadi lebih pekat, lebih bagus untuk kulit kita. Okay. Lepas tu dan juga ia akan membantu untuk sekiranya kamu ada dry skin, oily skin, kamu ada combination skin. Okay, don't have to worry. This serum you boleh gunakan all type of skin. Okay, don't worry, and this is so good for the skin. Okay, kalau you beli apa-apa set daripada kami pun selalunya kami akan suruh kamu dapatkan dua benda yang sangat-sangat penting, iaitu scrub dan juga serum. It's a compulsory where you must get with our product to work together. Alright, some people this is not whitening serum. Serum ni bukan untuk whitening, ia adalah untuk
baik pulihkan kulit kamu. Kencana repeat again. Ini adalah untuk baik pulihkan kulit kamu. Especially those people who comes to us with the kulit rosak. Yang pernah guna produk yang mempunyai bahan kimia yang tertinggi, lepas tu datang dekat Kencana kulit rosak. First thing Kencana akan suruh kamu gunakan ialah treatment set. Kenapa treatment set? Sebenarnya dalam treatment set kami ada 2 cleanser. Why is 2 cleanser? Because kita nak you treat your skin at least for 2 months. Okay, you tak boleh treat kulit kamu dalam sehari 2 hari, no way. Okay, so you have to have 2 cleanser to treat your skin. You need for 2 months at least. Okay, dan ini adalah deep cleansing Kanchana deep cleansing cleanser. Ada tulis dekat sini Kanchana deep cleansing cleanser. Ini adalah diperbuat daripada extract apple green. Okay, green apple pun boleh, apple green pun boleh. Okay, so dia diperbuat daripada green apple extract. Seperti mana semua orang tahu, green apple mempunyai extract yang sangat-sangat tinggi, antibiotics yang sangat-sangat tinggi, di mana untuk kulit kita, dia sangat-sangat membantu untuk baik pulihkan kulit kita. Ia akan membantu untuk membersihkan kulit kita dengan lebih mendalam. Itu sebenarnya fungsi cleanser kami. Cleanser kami sebenarnya adalah medicated cleanser, di mana dia tak berbuih sangat. Selalunya kalau medicated cleanser dia tak berbuih sangat sebab kita utamakan bahan dalam cleanser ini. Okay, so this is a very very important cleanser to cleanse your face. To take it off all the toxin, take it off all the dirts which is dah stuck into your pores dan sebagainya. Ini adalah cleanser sangat-sangat best. Bila kamu guna pun kamu rasa macam sejuk aja, macam so nice. Okay, this is a very very important cleanser for you to use when you start using our product. Okay, dia pun ada rasa macam chill sikit lah. Okay, alright. Kemudian kita ada toner. Okay, Kanchana's deep whitening toner, deep whitening toner. Okay, toner ni selalunya Kencana bagi dekat setengah orang sahaja guna, setengah orang tak Kencana tak bagi guna. Kenapa? Sebabnya kebanyakan customer kita yang datang adalah mereka-mereka yang telah menggunakan produk lain dan rosak, kulit kusam, kulit dah ada jeragat, jerawat dan sebagainya. Selalunya orang-orang macam ni Kencana tak bagi toner terlebih dahulu. Kencana akan start with cleanser first. You know why? Because toner ni sangat-sangat bagus. Toner ni dia punya kerja actually untuk clean your skin and take it off those toxin, take it off those dirts, ataupun pasiran, habuk dan sebagainya yang terpendam selama ni dalam you punya pores. Tetapi macam mana cara nak keluarkan? Dia akan formkan pimples baru. Okay, bila kamu guna ni, sometimes some people dia akan pores, sometimes dia akan keluarkan melalui pores sendiri by itself. Some people dia akan formkan pimples, 1 or 2 pimples. From there dia akan push out those toxin, those dust, those sand, apa-apa habuk, kotoran daging, dia akan push melalui pimples tu. So setengah orang bila pakai toner tu dia dapat 1-2 pimples, dia worry dah, alamak I dah ada pimples. Sebab Kencana tak nak you worried sangat. So we do it step by step. So we ask you to start with the treatment set which comes with cleanser. That's why it have 2 bottle of cleanser. So that cleanser ni dia akan keluarkan you punya toksin, habuk, pasir, kotoran degil secara perlahan, step by step. Dapat tak gambaran dia? Okay, itu sebabnya dalam treatment set kita ada 2 toner. Tapi kamu lebih tahu pasal kulit kamu. Sekiranya kamu rasa dah biasa dengan pimples dan sebagainya, kamu boleh start dengan toner sekali, cleanser dengan toner. Tapi kamu kena bagi dia ruang untuk form a new pimples where the toner to push all those dirty dirts, dust, sands and all that daripada new pimples tu. But the most important thing, when you have pimples, do not touch the pimples. Sebab bila kamu kena ingat kita punya umur makin lama makin meningkat, bukan turun. So bila meningkat hormon kita pun akan bertukar dan kulit akan jadi lebih matang. Bila kulit jadi lebih matang, dia akan jadi kadang-kadang setengah kulit tu dia tak bermaya. Bila tak bermaya, dia tak berfungsi dengan betul. Itu sebabnya bila kamu picit pimples tu, that particular area dia akan jadi gelap. Dia akan jadi dark. That's where you will get dark spots. Because
tempat yang dark spot tu, it will take longer time because kita punya collagen semua dah turun dalam kita punya kulit. So dia akan ambil masa untuk baik pulihkan. Tapi jangan risau, apa-apa pun serum kita akan menolong kamu untuk baik pulihkan your dark spot tu slowly, step by step. Okay, and then the most important product ialah night cream. Okay, this is actually small night cream. I have bigger night cream. Okay, ini adalah night cream kami. Night cream kami adalah bahan utama syarikat kami, di mana ia membantu untuk baik pulihkan kulit kamu untuk semua. Sekiranya kamu ada damage skin, kamu ada kulit kusam, kulit berminyak ataupun kulit kering dan sebagainya, kamu boleh gunakan night cream kami. Sebenarnya kamu kena dapatkan night cream. In our company, our night cream is the most important product. This is the main product. This is our main product, which comes with vitamin A, C and E. Also has got vitamin A, C and E. Don't worry, all our vitamin A, C and E dia datang dengan kategori grade A ya. Dia sebab vitamin ni sebenarnya dia ada kategori, dia ada grade A. Di luaran ramai menjual vitamin A, C, E. Sometimes only the grade are different. Okay, that's why some vitamins bila you pakai you tak nampak kesan dia. Macam vitamin kami adalah grade A. So kesan dia 3 kali berganda macam tu. Thank you girl. Okay, this is night cream kami. Okay, this is our night cream. Yang tadi Kencana tunjuk, ini adalah kecil. Ini selalunya datang dalam trial set or pigmentation set. Dan ini adalah 30 grams. Okay, this is also night cream. This is 30 grams. Okay, and our night cream made from extract biji anggur dan juga seaweed. Okay, seaweed dalam as everybody knows, seaweed pun dia mempunyai antioksidan yang sangat-sangat tinggi, dan also extract biji anggur dan juga extract biji green apple. Alright, so dia ada extract biji anggur, extract biji green apple and also seaweed. Okay, extract from seaweed. Seaweed tu adalah rumpai laut. Nasib baik Kencana teringat. Rumpai laut dalam bahasa Melayu ialah rumpai laut. Rumpai laut ni banyak khasiat dia. Sangat-sangat bagus. Okay, as what Kencana said, all our product are natural ingredients. Okay, don't have to worry. Okay, and moisturizer. Ini adalah moisturizer kecil dan ini adalah moisturizer yang besar. Moisturizer kita sangat bagus, dia sangat lembut, dia dibuat daripada banyak bunga-bungaan, ekstrak bunga-bungaan, dan juga dia ada minyak kelapa darah, lepas tu minyak avocado. Sekejap, saya tengok lagi. Dia dibuat daripada banyak minyak supaya melembutkan kulit kita. Dan almond. Yes, almond. Almond Kak Mina, cakap dalam bahasa Melayu apa almond? Okey, nanti Kak Mina, Kak Joya tolong WhatsApp dekat I. Okey, almond. Dia extract daripada buah-buah ni semua. Okey, so it's all natural product, you don't have to worry. Okey, kemudian apa lagi Kencana nak cakap? Kita ada treatment set, kita ada set B, kita ada set C, kita ada set A. Set A comes with cleanser, toner and night cream. Treatment set comes with 2 cleanser, 1 night cream dan juga 1 serum. Okay, dan treatment set ni dia boleh last untuk 2 to 3 months. Serum untuk 3 weeks to 1 month. Bila kamu gunakan treatment set, lepas habis serum ni, kamu tukar kepada moisturizer. Tapi kalau kamu suka sangat, ramai dia takkan tukar. Sebab dia suka sangat dengan come here darling, come here. Dia suka sangat dengan serum, so dia orang akan continue serum. Come here. This is my staff dekat Johor. Say hi. Hi. Okay, this is my staff dekat Johor. Okay, you can come and see her. Okay, she can help you to give you the set. Okay, I will show like this, Amma. Thank you dah. Okay, ini adalah treatment set kami. Okay, nampak tak ada 2 cleanser, 1 night cream dan juga 1 serum. Okay, and then kami ada ini adalah trial set. Okay, trial set dia comes with 1 cleanser, moisturizer dan juga night cream. And then ini adalah pigmentation set. Pigmentation ni also ada moisturizer, night cream dan juga herbal soap. Okay, ini herbal soap. Ini betul-betul herbal.
Sebab ramai yang cakap dekat luar sana jual barang herbal tapi dia orang sendiri tak tahu apa ingredients dalam produk dia orang. Herbal ni sebenarnya pastikan bila kamu cakap herbal, memang ada herbal dalam produk tu ya. Sebab dalam ni, ini adalah herbal soap, comes with 53 grams. Dalam ni ada ekstrak kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh dan sebagainya. Okay, ini mainly untuk orang yang mempunyai masalah kulit jeragat ataupun jerawat dan all that. Tetapi bila kata jeragat, terima kasih darling. Bila kata jeragat ya, jeragat ni ada banyak jenis kakak. Sekiranya jeragat kamu masih terang, kamu boleh gunakan set kecil, okey? Ataupun tapi kalau jeragat kamu dah gelap sikit, agak coklat, Kencana sarankan gunakan treatment set. Sebab most of the time normally I ask customer to get treatment set because you tak boleh terus treat skin kamu dalam 3 minggu ataupun sebulan. Tak cukup, especially for those people yang ada jeragat, masalah jeragat. Sebab kalau you ada jeragat, dia ambil masa untuk baik pulihkan kulit tu. Dan lagi sekali Kencana ingatkan sini, jeragat sesuatu yang tak boleh hapus 100%. Kita cuma kontrol sahaja supaya dia tidak merebak daripada satu point ke satu point. Dia daripada satu tempat ke satu tempat. Sebelum dia daripada bahagian A ni nak merebak ke bahagian B ni, kamu dapatkan treatment set di mana treatment set tu akan kontrol dan dia tak bagi benda tu merebak. Bila dia tak merebak, so dia tak akan jadi gelap. Dia akan sustain same colour as your skin colour, so orang tak nampak dan dia sentiasa ada kecil. Sebenarnya Kencana pun ada dekat sini. Kalau you all nampak Kencana dekat mana-mana, cuba tengok dekat-dekat. Guna kaca kanta tu ke? Menampak sebenarnya. Cuma disebabkan Kencana rajin guna produk Kencana, Kencana kontrol benda tu. Sebab bila kita dah berumur, jeragat, jerawat, pigmentasi, segalanya akan datang. Itu something that you cannot control, ya. Sebab kita punya body hormone change, kita punya cell pun change, especially for those people who have macam diabetic ke, menopause ke dan all that. Mereka yang selalu mempunyai masalah-masalah ni, ataupun kalau kesihatan kita tak stable, hormon kita tak stable, senang untuk kita dapatkan jeragat, jerawat dan sebagainya. Sebab tu Kencana bagi tahu you all, kalau nak guna set, orang yang ada masalah macam tu, guna set besar supaya benda tu boleh control dan ia can boleh last longer. Thank you darling. Okay, it can last longer, you know. And then ini adalah set B. Okay, ini adalah set B. Dalam ni ada cleanser, ada toner, ada night cream 30 grams, and then ada day cream. Day cream ni boleh guna untuk 2-3 bulan juga. Okay, day cream ni boleh guna dengan 2-3 bulan. Dalam day cream ni, it comes with foundation with SPF 50. Okay, dia ada foundation sekali. Okay, itu dia yang Kencana nak tunjukkan set-set dekat you all. Okay, ada sesuatu yang Kencana nak share dengan you all. Sebab ramai yang selalu tanya Kencana, I'm having oily skin. Okay, kepada oily skin people, okay, dekat luar sana, sesuatu yang Kencana nak bagi tahu you all ya. Bila kamu ada oily skin is something that we cannot stop because it produced by your own body hormones. Sesuatu yang kamu tak boleh stopkan dia. Ya, sebab dia dihasil daripada body hormones kita. Cuma we can only control. How you want to control your oily skin? There's a method how to use the cream. How you need to use the cream when you apply the cream on your face. Moisturizer ke, day cream ke, night cream, tak kisah. Even serum. When you want to apply on your face, you apply all over your face. Over your face. The balance of the serum atau the balance of your cream tu, itu yang kamu dab dekat T-zone. Because normally when oil produced at your T-zone ataupun dekat chin ataupun tepi ni, okay, these are the area where normally oil produced from your body hormones, okay. And then another thing, okay, that is the first thing. Number one, I told you how to use the cream when you are a oily skin person, okay. Because most of you yang Kencana tengok, yang datang dekat Kencana ada oily skin problem, okay. For those oily skin problem, remember something, when you apply the cream, don't apply on your T-zone, leave it last, okay. Apply on your face, on your neck and all that, last, yang balance saja. Kalau tak guna pun tak apa sayang. You know why? When you apply dekat cream, dia automatically cream tu akan beralih ke you punya T-zone somehow or other. Okay, it akan beralih. So you have to control. Some people dekat sini selalunya berminyak.
You control that way. That is number one how you have to control. Okay, ini you control secara luaran sebab dalaman you tak boleh control your body hormones. Okay, number two ni apa dia orang kata, oil control paper. Kalau you pergi pharmacy, dia ada jual oil control paper. Normally they comes in a blue color, white color or pink color. Oil control paper. Kalau you pergi pharmacy, you just ask them for oil control paper. Always keep that in your pocket. Whenever you go to work or even at home, you just dab dengan paper tu, immediately you can see the oil will be gone. Okay, so itu adalah cara untuk kita control oil kita. Sebab the more kalau banyak oil pun masalah, boleh dapat acne problem, jerawat problem and all that. Okay, at the same time, what I want to say is so many of you are so worried about oily skin. Tapi there's something that I want to say, that we need oil for our face. Kalau kita tak nak oil langsung, kalau tak ada oil langsung, and some people they like very dry skin and all that, which is very wrong. You bayangkan lecak. You know what's lecak? Okay, lecak tu, lecak selalunya dia kalau kita letak kaki kita boleh masuk, dan dia lecak sebab dia banyak air dan sebagainya. Okay, you bayangkan lecak ni kalau dia kering, apa akan jadi? Kalau dia kering sangat, dia akan retak. Itu yang kalau kadang-kadang bila kita pergi dekat desert tu, you boleh tengok ada tanah yang dia macam retak-retak. Begitu juga akan berlaku pada kulit kamu sekiranya kamu tak ada oil langsung. We need oil for our face, which produced by our body hormones. Okay, so don't try to remove those oil completely, which is very, very wrong. Okay, we need dry combination and also oil combination. Let it be oily a bit, baru dia nampak macam soft sikit. Bila soft, kamu akan biarkan kulit tu nampak sihat. Kalau kamu nak completely nak dry skin, nanti bila dia macam retak, macam tadi Kencana cakap, bila lecak tu dah dry, dia macam retak, di time itu yang akan jadi breakout. That's where you will have breakout, sebab you dah pecahkan dia punya ruang untuk dia bernafas. Okay, so you tak bagi dia bernafas dengan cukup, dengan sebab oil which is produced by our body also has got vitamins. Okay, don't worry, the oil which produced by your skin, your body hormone also has got vitamins, but it's just that some people normally it will produce more. Okay, like macam kalau macam untuk Kencana 10% it will produce, but for you might be more. Di sana masalah. Bila you have very much oil, di sana pun kita nampak dia punya masalah sana. Tapi cuma balance kan. Okay, oil produce ni dia boleh disebabkan kesihatan kita, disebabkan body hormones kita imbalance, banyak benda. Okay, some people yang dah menopause, some people yang ada diabetic, some people yang pernah buat operation ataupun pernah ada cut on your body for certain purpose and all that. When body goes imbalance, macam-macam boleh berlaku, okay, pada kulit kita. Itu yang disebabkan itu yang kita ada masalah-masalah macam ni. Okay, alright, sekarang ni there's something that important thing also which Kencana nak share with you all also. Okay, for those dry skin, don't be too happy. Okay, don't say yay I got a dry skin and all that. No, not really, darling. You must always have oil. For if your skin is too dry, get serum or get moisturizer. Make sure your skin a bit soft, a bit oily. Yeah, don't let it very dry, which is not good. Okay. Okay, so there's ada sesuatu benda yang Kencana nak kepada mereka yang telah guna produk herbal ke dan sebagainya, pastikan benda herbal tu safe. Sebab walaupun kadang-kadang kita cakap herbal, pastikan kandungan herbal tu cukup. Sebab herbal ni dia tak boleh, ukuran dia tak boleh lebih juga. Kalau lebih, itu mudaratkan kulit kita juga, ya. Itu pun kamu kena tahu. Sebab ramai yang kadang-kadang dia orang cakap herbal soap, tapi tak ada herbal yang cukup sebenarnya. Itu pun kamu kena analyze juga, ya. Sebab tak semestinya herbal produk ni boleh kena dengan semua orang. Tak semestinya home remedies boleh kena dengan semua orang. Sebab setengah orang tak boleh guna kunyit, setengah orang tak boleh guna tairu, that means susu masam. Dan some of the things that not every home remedies or not every item can suit our skin. So you kena pandai
cari bahan yang sesuai dengan skin kamu ya. Okay, there's one more thing Kencana nak bagi tahu. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sebab Kencana faham ramai yang sekarang agak khawatir dengan skincare di luaran sana sebab diorang risau. Macam Kencana sendiri pun Kencana risau juga bila kita nak guna sesuatu skincare, kita kena pastikan skincare tu adalah selamat diguna untuk selamanya. Okey, sebab kebanyakan sekarang ni ramai yang tengok kadang-kadang skincare ada mercury lah, hydrocodone lah, titanium lah, macam banyak-banyak tu, tapi sebagai seorang yang menjual skincare, Kencana rasa itu adalah tugas Kencana untuk yakinkan kamu produk Kencana. So ini adalah satu benda Kencana pernah tunjuk dengan you all sebelum ni sebenarnya yang Kencana tested in the lab. Semua produk kami mempunyai NOT which is approved by KKM, Kementerian Kesihatan, and also all our product are tested in a lab, okay? Dan ini adalah USM, Pusat Racun Negara, okay? Semua produk kami dekat sini kami dah tested dekat Pusat Racun Negara, USM, Universiti Malaya. Universiti Malaya ke weh? USM. Apa? University Science Malaysia. Betul. Tengok sebab tu Kencana kena ada hero sebelah I, okey? Okey, ini adalah apa ni sekejap Kencana tengok Okey, this one first thing Kencana nak bagi tahu, ini bila tested sekejap. Nampak tak Kak Joya? Bila dah berumur ni kena pakai spek Kak Joya. Cuba Kak Joya mau pakai. Okey, nampak tak Kak Joya? Okey, I pun nampak. Okey, macam ni kita buat dari 2019. Okey, 2019. Ini semua tested. Ini yang latest. Sebenarnya Kencana tunggu untuk test lab ni nak tunjuk dengan you all sebab dulu sekali Kencana dah pernah tunjuk. Every 2 years we have to do. So ini untuk kamu pastikan bahawa bahan produk-produk kami adalah safe to use. No high chemical. Okey, macam dekat sini ada macam kita punya whitening night cream, hydrocodone dan titanium. Nampak tak? ND bermaksud not detected. Tidak dikesan. Maknanya dalam produk kami safe, tak ada bahan benda-benda tu semua. Okey? Dan ini adalah sebab every product you kena buat whitening agent punya test untuk tengok ada tak bahan kimia yang terlarang dan sebagainya ya. Untuk tu tengok ini adalah whitening day cream. Not detected. That means tiada titanium lah, hydrocodone lah, mercury lah, apa segala benda lah. Okay, semua tak ada. Semua all these product are tested in USM. Okay, USM ni sangat-sangat penting. Sebab dia adalah pusat racun negara. Ada berkaitan dengan Kementerian Kesihatan juga berkenaan dengan Kementerian Kesihatan ya. So semua nampak ni apa produk ni? Mana dia? Oh ni lotion, ni body lotion. Okay, not detected. Mana dia? Okay, nampak tak? Not detected, nampak tak? Mercury. Kita check juga semua. Ada tak mercury dan sebagainya? Tak ada, tulis not detected. Okay, semua you kena check. Mercury ke, hydrocodone ke, titanium kan. Pastikan bahan-bahan yang you beli tu tak ada benda ni semua. So all not detected. You see, this is what they call this body scrub lah, deep whitening toner lah, macam-macam lah Kencana buat untuk ini bukan Kencana buat untuk you all sahaja. Sebenarnya Kencana buat untuk diri Kencana sendiri pun, sebab Kencana pun gunakan produk Kencana pun tak nak guna produk skincare yang mempunyai bahan-bahan racun ya, bahan-bahan terlarang, bahan-bahan racun. Okay, deep whitening cleanser. Okay, not detected ni maknanya tak dapat dikesan dalam produk kami. Maknanya bahan-bahan kimia yang terlarang seperti hydrocodone, titanium, mercury semua tiada dalam produk kami. So it's truly safe for you to use. Okay, ini yang kita telah buat pada 10 September. Kalau kamu nampak tak? Mana 10 September? Mana dia? Aku tak nampak. Ni. Okey. Nampak tak? 10 September 2019. Boleh tak kita balik kan? Okey. Okey, kamu nampak ya? Okey.
September 2019. Nampak tak? So itu yang Kencana nak bagi tahu, bahawa produk kami semuanya adalah selamat untuk diguna. Okay, so dengan ni Kencana rasa Kencana dapat yakinkan you all, sebab Kencana tahu ramai yang sangat-sangat worried about apa produk yang diorang guna. Adakah produk mereka selamat? Dan lebih important is when you buy the product, you make sure the syarikat kami macam Kencana sendiri, Kencana A to Z, Kencana tahu. Kalau you tanya I anything soalan about my vitamin ACE, I akan bagi tahu you. Set A, set B, okay, Kencana semua Kencana akan bagi tahu, sebab kami yang proses, kami yang tahu pasal produk tu, we are able to answer you at any time about our product. Faham? So sekiranya kamu ada masalah jeragat, masalah jerawat, pigmentasi dan sebagainya, Kencana sarankan dapatkan scrub dan treatment set dulu, sebab itu sangat-sangat penting. Dan scrub kami adalah sangat-sangat bagus because ia mempunyai ekstrak buah bengkuang. Dia bukan sengkuang, dia buah bengkuang. Dia adik-beradik kepada sengkuang. Ia mempunyai satu ekstrak yang sangat-sangat bagus untuk kulit, untuk keluarkan sel-sel yang mati, toksin ataupun habuk ataupun pasiran. Kadang-kadang dekat luar tu ada banyak-banyak pasir, dia duduk dalam pores kita, untuk keluarkan bahan tu semua. Sebenarnya kalau kamu tak bersihkan kulit kamu dengan scrub yang kami ni, kamu terus guna produk pun kadang-kadang dia tak beberapa kesan. Dia tak beberapa kesan pun boleh Kak Joya. Okay, so untuk itu selalunya Kencana akan sarankan gunakan scrub kami. Dan ia juga mempunyai ekstrak bunga lavender. Sebab bunga lavender ni sangat-sangat soothing. Dia untuk nyamankan fikiran kamu, untuk nyamankan kulit kamu, untuk rasakan sedap. Scrub kami is the best scrub dalam kami punya syarikat. Sebab apa? Bila kamu guna scrub kami, secara automatically kamu akan rasa ia sangat-sangat fresh. Sangat-sangat fresh. Kulit kamu yang kasar pun dia akan rasa lembut. Especially yang pernah Kencana bagi tahu, sekiranya kamu ada kulit kasar this area dan sebagainya, kamu guna scrub kami, sebulan guna 4 kali, iaitu seminggu sekali sahaja. Automatically, slowly you boleh nampak dia punya kesan. Okay. And one more thing Kencana nak bagi tahu, for those people who come to us, who comes to us, normally you come to us with your skin problem, already damaged skin, then you come to us, you don't expect for us to baik pulihkan kulit you dalam 2-3 hari, seminggu 2 minggu. Tak ada maknanya. Sebab produk kami natural base. Okay, made from natural ingredients, so it take longer time. I repeat again, it will take longer time because it works along with your body hormones and also skin condition. Kalau kamu datang dekat Kencana cakap Kencana tak boleh, I nak dalam seminggu I nak kulit I flawless, I'm so sorry, that is not our product. Then our product cannot help you. Sebab you must remember, produk yang mempunyai high mercury, high hydrocodone, high tetronium sahaja boleh baik pulihkan kulit kamu dalam 2-3 hari, which is not good. Later on, easily you will have kidney problem, easily you can get cancer problem. Okay, so kulit cancer dan sebagainya. Sebab tu Kencana selalu cakap, when you come to us, come with open minded, and you have to have that patience to see the result. Okay, our product will never work as fast as you think. It will work slowly, but definitely you can see the result. Macam Kencana sendiri pun ambil about 2-3 years to see my result. Completely, slowly. And then one more important thing that I want to say, all my product Kencana adalah testimony yang paling besar untuk produk Kencana. Almost 2 years after I tested my product, baru I keluarkan my product. It's not like I dapat hari ni, besok next week I dah keluar produk baru. Tak ada macam tu. Until today, produk semua yang Kencana nak keluarkan, Kencana pastikan Kencana pakai dulu, I test, and it will take longer time. Sometimes takes about 1 year also, baru Kencana akan keluarkan. Seperti minyak rambut yang Kencana akan keluarkan tak lama lagi, minggu depan. Hari tu kan Kencana janji Kencana akan hantar dekat KKM. Okay, so kita hantar dekat Kementerian Kesihatan, kita nak hantarkan ingredients. Sebab benda tu it works for me. So lepas tu baru Kencana akan proses benda tu. Sebab benda tu sesuatu yang dah immune dengan diri Kencana. So Kencana akan, whatever that I introduce to you, I'm the first person who test my product, then only I'll introduce to public.
to you. So it will take longer time. Dia tak ada maknanya produk Kencana semua keluar macam cendawan je. Tiba-tiba tengok setengah orang macam tu, tiba-tiba tengok dia dah keluar produk dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu kan. Lepas tu dia kata dia guna produk tu padahal tak guna pun. So Kencana tak ada macam tu. I make sure I even take longer time. If I need to change any ingredients in my product, I will change it until I get the right product for me to produce out. So these are the things that you have to see. Sebelum kamu nak beli produk tu, kamu kena know about the company's background, macam mana diorang jual produk tu, macam mana diorang dapatkan produk tu. Itu semua is very very important. I think today I have sedikit sebanyak Kencana dapat bagi tahu you macam mana I with my product and all that, and some of the and don't worry, all our product tested by lab and also has got NOT. Okay, daripada Kementerian Kesihatan, lulus daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Okay, so kepada mereka yang mempunyai masalah kulit, okay, first thing start with a treatment set. InsyaAllah slowly you will see the difference. As long you be patient with our product to see the result, definitely you will get the right result. Okay, the most important thing is kita nak kulit yang sihat. Jangan nak kulit yang putih, kulit yang sihat. That's the most important. Kulit kena memang kita nak kulit kita flawless, tapi number one is kulit kena sihat. Okay, tanpa jeragat tanpa dark spot. So you give time, definitely it will work. Okay, and don't forget, now we are having promotion. We have Deepavali promotion. Okay, until 10 hari bulan. So jangan lupa dapatkan produk kami secepat mungkin for you to see flawless on a coming festival. Alright. Okay, setakat ni Kencana Rasa Kencana telah memberi sedikit sebanyak info berkenaan produk Kencana. Alright. Okay, see you again dalam video lain. Bye.